ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति इष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनको हार्दिक अभिनंदन जनाए ए विशेष कार्यक्रम मध्य को आपनको स्वागत करुछि। आपण नियमित आममानकर ए कार्यक्रम शुणुअछंती एवं जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती सेतिपा माने प्रभु को धन्यवाद दो। आपण मानक मध्यरु अनेके आम सहित जोगाजोग मध्य करिसेंती आउ सेमानकर प्रार्थनार अनुरोध मध्य देइछंती। आमे सेमानक पई प्रार्थना करूछु, सेमानकर निकटरे धन्यवाद अटू। जदि आपण ए पर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती ताहले आज ही कार्यक्रम शेष में जो ठिकाटी दिज्व बा जो फोन नंबर टी दिज्व से ठिकाना बा फोन नंबर रे आम सहित जोगाजोग करने भूलु ना। आपणकर सुचिंतित मतामत आमने अपेक्षा करुचु, ताहा पाइले आमने निश्चय आनंदित हबु। आमने एई विशेष कार्यक्रम एथिपाइका करू जेहेतु जो ईश्वर आपण को मते प्रेम करती से आममान सहित कथबार्ता करने को चाहती। ताहांकर पवित्र वाक्य जहाँ से आम को देइछंती ताहा जेपरि आमने जानिबा एवं तद्वारा ईश्वर को जानिबा सेथिपाई बोलिकी ए कार्यक्रम करा जाए। आपण नियमित यह शुणुछंती आशीर्वाद पाउछंती सेथिपाई आमने आपण को मध्य धन्यवाद जणाऊ एवं आपण को सकाशे प्रभु को मध्य धन्यवाद जणाऊ। तेबे आसंतु आजर कार्यक्रम रे आगो को बढ़िया पूर्वरु पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमर धन्यवाद करूछु, तुमे आमान को सुजोग पर सुजोग दे चलीच एवं तुम्हें आम्मान को विषय मनोयोग करुच, आम्मान को प्रेम करुच, सेथिपाई धन्यवाद करुछु। आज दिन में आम मैंने निज निज को समर्पण करुछु। तुमर जीवंत वाक्यरू आम्मान को तुम्हें कथा कही आम्मानकर जीवन को सजाड़ी दियो, तुम परी करी दियो बोली प्रार्थना करुछु। आज समस्त आलोचन रे तुमर आशीर्वाद दियो। श्रोता बंधु मान प्रार्थना करे जार जहाँ किसी असुविधा थाए असुस्थता थाए तुम पवित्र नाम सकाशे से समस्त असुविधा दूर कर, असुस्थतारू तुम्हें सुस्थता दियो। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रिय बंधु आमने गोटे विशेष प्रसंग नहीं आज कथबार्ता करिबा। प्रसंगटी होउची बाहरे कियो बा भितरे हजि जाइथिबा अवस्था। बाहरे हो किंबा भितरे हो हजि जाइथिबा अवस्था। आम माने ए प्रकार समय रे बास करुचु, ए प्रकार जगत रे बास करुचु एवं आममानकर जीवन रे कौनसी ना कौनसी समय रे किछि ना किछि विषय हजैछु। से अनुभूति आपणकर अछि, मोर भी अछि। होई पारे गोटे छोटिया कलम हेई पारे। छोट समय रे जेतेबेले स्कूल रे पढ़ुथिलु आम माने बा आज भी जो पिला माने स्कूल रे पढ़ंती कुनी कुनी पिला माने पेंसिल बॉक्स नहीं कि जाई थांती, सेमानकर रबर पेंसिल अनेक समय रे हजई कि आसंती। हजईबा अनुभूति प्राय समस्तंकर अल्प बहुत अछि। हजि जीवार अनुभूति मध्य काहार काहार रहिछि। विशेष करी बड़ बड़ मेला मानकरे जेतरे परिवार सहित जाई थांती छोट छोट पिलांकु सांगरे नहीं कि को परिवार रो पिला हजि जीवार कथा घोषणा करा जाए, विज्ञापन रे दिया जाए, डाकबाजी यंत्र रे कहा जाए। आउ से माने शेष रे ताकु खोजी खोजी
ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ନ ପାଇ ବଡ଼ ନିରାଶ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତେକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ହଜିଥିବାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବା ସେମାନେ କିଛି କିଛି ହଜେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। 3ଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସମାନ ବିଷୟ ରହିଛି। 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବିଷୟ ରହିଛି। 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବାର ବିଷୟ ରହିଛି। ସେ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି 100ଟି ମେଣ୍ଢାରୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ହଜିଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି 10ଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ହଜିଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 2ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହଜିଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ 2ଟି ଯାକ ପୁଅ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ 4 ପ୍ରକାରର ହଜିଲାର ବିଷୟ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 2ଟି ବାହାରେ ହଜିଥିବାର ବିଷୟ ଏବଂ 2ଟି ଭିତରେ ହଜିଥିବାର ବିଷୟ। 100ଟି ମେଣ୍ଢାରୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ହଜିଗଲା ଆଉ ମେଣ୍ଢାଟି ବଣରେ ହଜିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ହଜିଯାଇଛି। ସେ ଖୁଆଡ଼ରେ ନାହିଁ, ପଲ ସହିତ ନାହିଁ ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ପଲକୁ ନେଇ ମେଷପାଳକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚରେଇବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ହଜିଯାଇଛି। ମେଣ୍ଢାଟି ବାହାରେ ହଜିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ କି ସେ ମସ୍ତକରେ ଅଳଙ୍କାର ଭାବରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା କେତେବେଳେ ହଜିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେଇଟା ଘର ଭିତରେ ହଜିଛି, ସେଟା ବାହାରେ ହଜି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଘରେ ଥିଲା, ଘରେ ହୁଏତ କାମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ତାହା ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ତାହା ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ 2 ଜଣ ପୁଅ, ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ବାପା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 2 ପୁଅଙ୍କର ଭାଗରେ 2 ଭାଗ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅଟି ତାର ଭାଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ସେ ବାହାରେ ହଜିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏ ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ପୁଅ ମୋର ଫେରିବ ପରା। ତାଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପୁଅ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ଅନେକ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଭ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଫେରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୁନାହିଁ। ସେ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ପୁଅଟି ଯେହେତୁ ନିଜ ଜିଦିରେ ପଳେଇଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବାଟରେ ପଳେଇଛି, ସେ ଆଉ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅଟି ହଜିଗଲା ବୋଲି। ତେବେ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ବାହାରେ ହଜିଲା, ମୁଦ୍ରାଟି ଭିତରେ ହଜିଛି, ଏ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ହଜିଛି। ଚତୁର୍ଥ ହଜିବାର ବିଷୟଟା ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ହଜିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ହଜିଛନ୍ତି କି? କିଏ ବା ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହଜେଇଛନ୍ତି କି? ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଛି, ହଜିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କଷ୍ଟଦାୟକ ଅନୁଭୂତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେପରି ଫେରି ଆସୁ, ମିଳିଯାଉ ଏବଂ
आमने बंची जाओ। से ही तांकर एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ए धरापृष्ठ को पठेले। आ प्रभु जीशु एक कथा कहले, जहा हजी अच्छी ताहा खोजी रक्षा करने मु आसी अच्छी। प्रिय बंधु, जदि हजिला अवस्था अच्छी ईश्वर ठारू दूर को पलैंती ताहले प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास करंतु, से आपण को से हजिला अवस्था उद्धार करी पिता सहित पुणी थे सम्मिलित करेंगे। आपण ईश्वर परिवार जड़े पुत्र बा कन्या हो पारे। तेरे आज आम समय ये सरी जाइए। परवर्ती कार्यक्रम में पुणी यही प्रसंग को नहीं आपण सहित आम कथबार्ता करवा। तेरे आसु सारिबा पूर्वर प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमे चाह नाही जे आम माने पापर जगतरे पापरे हजिकी नष्ट हो। तुमे आम को गढ़ीच तुमर सादृश प्रतिमूर्ति रे, तुमर संतान संतति भाव में आम को सब बेले पाइबा चाहिछ। मात्र अनेक समय आम माने निज बाट धरी नहींचु, निज पापर पथरे जाई हजि जाइछु। आ तुमे इच्छा करुच तुमे आम को खोजी पाइबा पाई। सेथिपाई तुमर पुत्र को प्रेरण कल। से आम पाई क्रूसरे आपणार प्राण देले। आमर जीवन को बंचेबार निमंते, उद्धार करिवार निमंते निज प्राण को बलि स्वरूप उत्सर्ग कले। मृत्युवरण कले सत, मात्र पुनरुत्थान करी उठिले। जीवित परमेश्वर से अटंती। ताहांक ठारे विश्वास करिवा द्वारा आम माने अनंत जीवनर अधिकारी हेबाकु पारिथाउ। सेथिपाई तुमर धन्यवाद करुचु। आज श्रोता बंधु मानक पाई प्रार्थना करे प्रत्येकंकु तुमे आशीर्वाद कर, जेपरि केही भी हजिला अवस्था रहीकि विनष्ट न हुअन्ति साहाय्य कर। ई प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समर्पण करुअछु। आमेन। धन्यवाद। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु। एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको एई ठिकना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकना हैला सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।